Nisam nikad znao napraviti most. A zato znam špagu. Najbolji prirodni materijal za pravljenje špage je žara. Žara ili kopriva. Civilizacije koje nisu imale žaru uvijek su imale inferiorne konopce u odnosu na civilizacije koje jesu. Jedini problem s njom je što žari. Kako ćemo to izbjeći? Tako što kad je čistimo, pazimo da je dodirujemo i kad je beremo, pazimo da je dodirujemo samo dlanom. Kad je čistimo je u pravcu u kojem rastu ove dlačice, tako da nas ne bode. Ako idemo prema dole, žari, ako idemo prema gore, ništa i dosta brzo to radimo. Žara se priprema tako da stabljiku malo izlomite prstima. Kad je tvrđa može se staviti na neko drvo pa izlupati drvetom, ali za ovu još uvijek nema potrebe. Kad je izlomimo, povučemo ovaj dio, znači ovaj spoljašnji dio, ova tanka kora, to je ono od čega pravimo špagu i to su te niti, nama ne trebaju. Rijetko će se desiti da se otkinu ovako duge niti, nama ne trebaju, može se raditi sa tako kratkom. Kad se spomene riječ bushcraft, većina ljudi koji su već otprije čuli za tu riječ imaju u glavi ono kao neko preživljavanje, neki survival ili ne znam, snalaženje u prirodi. Ako ih pitate da opišu, tako će opisati. Mislim da upravo te riječi baš najlošije opisuju šta je to stvarno bushcraft. Kad kažemo preživljavanje, zamislimo neku situaciju u kojoj se čovjek pati. Ono kao nije mu dobro i samo čeka da to prođe i da se vrati u normalan život. A kad kažemo, ne znam, snalaženje u prirodi, to je onda kao ono, ok, improvizacija neka, može se evo ovako zamijeniti prava stvar, ali čim opet dođemo do grana pa kupit ćemo tu pravu stvar pa ćemo se. Kad pripremimo ove vlakna ta od žare, onda ih trebamo ostaviti da se osuše preko noći. Zato što ako od ovakvih sirovih vlaka napravimo špagu, na početku će ona biti ok, dok je još zelena, ali čim se počne sušiti, počet će se rastavljati. Razovac često mogu zamijeniti sa srijemušom, a u jesen kad cvjeta ima cvjetove slične šafranu pa ga je moguće zamijeniti sa šafranom. Ima lukovicu koji je šafran, iako je lukovica puno veća. Sad, kako ga razlikovati od srijemuša? Listovi srijemuša mirišu intenzivno na kombinaciju luka i bijelog luka, a ovaj ne, tako da je tako najbolje. Prva stvar kad ugledavate mrazobac je
da su na neki način kao da je uvrnuto nekoliko listova i tako raste iz zemlje. Dakle, svi ovi listovi su kao jedna kompaktna jedinica i rastu kao jedno. Druga stvar je da oni rastu direktno iz zemlje, znači nemaju nikakvu niti stabljiku, niti ima ikakva drška na tom listu, za razliku od srijemuša koji ima dršku. Dakle, mrazovac raste direktno iz zemlje. Znači mrazovac ima pravo velike lukovice, teško ih je zamijeniti sa lukovicama šafrana i baš je šteta što se jedu one male, a ne jedu se ove velike. Našli smo čemerku, ona je još jedna od tih fatalnih dvojnica srijemuša. Ne znam zašto, ali jest. Karakteristike čemerke su nekako i naoko očigledne. Ona ima stabljiku i duž te stabljike ima listove sa svih strana okolo. Također, ona ima list nešto širi od mrazovca i od srijemuša i od đurđevka, od svih tih biljki za koje ih vrkaju. I uzduž linije je list presavijan naizmjenično s jedne pa s druge strane. Tako da to je jedna karakteristika koju nemaju niti mrazovac, niti srijemuš, niti đurđevak. Također ona isto nema tu čizu po sredini koju đurđevak ima. Čemerka je isto otrovna, tako da se treba kloniti. Puno je bolje zamijeniti za mrazovac nego za srijemuš. Đurđevak i srijemuš imaju jednu sličnost koju druge biljke nemaju, koju smo spominjali. Dakle, on raste iz stabljike, on ima određenu dršku. Međutim, ono što ga razlikuje od srijemuša je što kod srijemuša imamo, to smo pokazali, iz jedne drške raste samo jedna liska. Međutim, kod đurđevka imamo situaciju da rastu dva ili tri lista iz jedne stabljike, iz jedne drške. Tako da je to jasna indikacija da se ne radi o srijemušu nego o đurđevku. Srijemuš, odnosno medvjeđi luk, medo se njim hrani, inače jako zdravi, čak možda ima veće blagodjeti od bijelog luka za srce, za visok krvni pritisak i te stvari. Međutim, pomalo je zloglasan zbog toga što ga ljudi često brkaju sa mrazovcem, sa đurđevkom, čak i sa čemerkom. Tako da mislim da je bitno napomenuti određene karakteristike srijemuša kako ga se ne bi vrkalo. Ljudi uvijek naglašavaju taj miris bijelog luka koji je dominantan, međutim, bez obzira na sve to, ljudi svejedno završavaju u bolnicama i ne znam ni, truju se. Kada pogledate srijemuš, on ima, iz zemlje mu raste drška, što je prepoznatljiva razlika odnosno na mrazovac koji raste bez drške iz zemlje. Ono što vidimo kod srijemuša je da svaki list pojedinačno raste iz zemlje i da ima svoju stabljiku. Također srijemuš ima čizu jednu po sredini koja se s vanjske strane isto tako vidi kao neka izbočina. S vremena na vrijeme odem van grada. Volim se na par dana osjetiti neovisnima, kafićima, struji, pekarama. Svaka sezona nudi dovoljno divljih i samoniklih plodova, tako da ako ih znamo prepoznati, nemamo potrebe nositi sa sobom kese iz prodavnice. Ovo je sikavica. Jestiva je. Iako dosta bode. Jede se ovaj unutrašnji dio kad se oguli i jede se kad je mlada, iako može i sad uvijek ovaj gornji dio se može dosta dugo jest. I jako je dobra protiv alergija. Koristi se kao lijek za jetru. Kad je ostružemo ovako, možemo je koristiti u salatama, možemo je griskati tako
ukusna i osvježavajuća. Kad sam nudio nekim ljudima na nekom kampu da probaju, rekao su da ih podsjeća na mrkvu. Mene nimalo ne podsjeća na mrkvu. Sjemenke cvijeta se uzmaju i od njih se pravi ulje. I to ulje liječi od ujeda zmije. Indijanci su ga koristili da liječi ujed zmije. A također je jedan od rijetkih lijekova od trovanja amanitom faloides, jer liječi jatru. Amanita faloides truje jatru direktno. Znam da ovaj ruksak djeluje kao da nosim sa sobom sve osim frižidera, ali osim noža, sjekrice i slanika, sve ostalo je oprema za snimanje. Došao sam na mjesto na kojem prije nisam bio, hoću da postavim prirodno sklonište i sad procjenjujem situaciju. Znači, odlična stvar koja ima ta dva pala drveta gdje ima pravo puno suhih grana koje možemo koristiti za krov i za krevet. Vamo. Ova ljeska. Računam na ljesku nasloniti ove dva oslonca i na njih praviti krov. S tim da bi volio da bude zatvoreno sklonište u koje mogu naložiti vatru jer nemam deku večeras. Mogao sam upotrijebiti ovo drvo koje je dosta stabilnije i koje bi bilo čak bolje za sklonište, ali problem je što mi je dole tlo neravno, pa bi morao puno prilagođavati za krevet. A tamo je puno ravnije i djeluje dosta mekše jer ima neko rastinje. U zadnje vrijeme nosim sa sobom tako puno te opreme za snimanje da nemam prostora ni za vunenu deku. A vunena deka to je osnova sistema za spavanje u bushcraftu. Zato sklonište koje pravim mora zadržavati puno više toplote nego kad bi nosio deku. U zadnje vrijeme sve je više interesa za emisiju o preživljavanju u divljini. Nije to samo zato što današnji konzument hoće da vidi avanturu i dramatiku.
Sve nas na nesvjesnom planu duboko privlači ideja o životu u divljini u skladu sa prirodom. Primitivni način života u našoj DNK je zapisan boldiranim fontom. Period kamenog doba zauzima 99% prošlosti čovječanstva. Način života kakav su ljudi živjeli tad, ukorijenjen je u našim genima i kolektivnoj svijesti puno više nego struja, plin, internet i sve ono bez čega mislimo da danas ne bismo mogli živjeti. Vještine i zanati koje smo tad naučili omogućili su nam da danas budemo ovdje gdje jesmo. Danas sam u šumi našao nešto pravo zanimljivo. Prošli put kad sam išao ovdje izgubio sam kremen, ono krasivo za paljenje vatre. I nađem ga ovdje sad. Teško je ne naći ga jer je tako te uočljive boje. I nisam mogao shvatiti šta se desilo s njim. Što tako izgleda. Onda ja skontam da ga je žvakala neka životinja sa velikim očnjacima. Baš me zanima kakav je ukus. Ako sam išta naučio kroz godine ovakvog kampovanja, to je da pravo puno znači ako poneseš so. So mi je unutra. Sad ću doći. Imam slinavke, imam male puhare, imam crne trube. Crna truba spada među najukusnije gljive. Francuzi je zovu tartufi za siromašne. Nije pretjerano mesnata i čovjek bi rekao da se ne može baš puno nabrati, ali pošto ima jako puno, u ovo godišnje doba prekriva u potpunosti tlo i meni bude žao hodati jer osjećam se kao da hodam po hrani, ne mogu nigdje stati da nema crnih truba. Može se puno nabrati i čak je komercijalna gljiva. Suši se pa je otkupljuju. Kakva je gljiva? Molim? Gljiva kakva je, rekao. Gljiva. Ne čuje. Gljiva koja je valjao. Ma truba. Zaboravio sam reći da sam našao 3 mala vrganja. Tako da, opa. Ovo su slinavke još je. Ovo mi je najudobnije prirodno sklonište koje sam do sad napravio. Potrošio sam 10 puta manje drva nego što je potrošio u otvorenom skloništu, na jednu vodu, takozvanom lean-to. Znači imate sve prednosti šatora, zatvoreno je, imaš svoju intimu, a imaš i one prednost prirodnog skloništa da možeš koristiti unutra vatru. Druga stvar što je pravo udobno bilo što sam koristio pravo puno paprati. Paprat je bila, zidovi su bili od paprati i ležaj mi je bio od paprati. Tako da je pravo lijepo mirisalo.
postavljam ih ekscentrično, znači jedna uvijek treba biti, kad počinjemo, jedna uvijek treba biti duža od druge. Zato što kad budemo štiklali, onda ćemo vidjeti zašto je to bitno. I počinje tako da stavimo dlan na niti, jednim prstom držimo i pritiskom, treba biti ujednačen pritisak na jednom i na drugom da bismo zavrnuli i jednu i drugu. Znači okreću se u istom pravcu i sad kad je pustimo ona se uvrne. Znači da bismo dobili malo jače da bi zategli, onda kontrolišemo zategnutost. Znači šta radim? Trudim se da u svakom momentu dlan pritišće i jednu i drugu kad je povlačim da bi se okretale zajedno. Kad već imamo jednu dužinu špage, možemo dalje držati u zubima i raditi istu stvar. Kad radimo sa zubima, onda možemo uvijek malo rastezati, zatezati ove dvije i time postizati veću napetost. Sad smo došli do toga da je ovaj dio kraći od ovog i treba ga naštiklati. Znači otprilike gledamo da to bude ista debljina kao i ova. Položimo tanku debelu i pustimo da malo prolazi. I opet radimo, znači, istu stvar. Na ovaj način možemo praviti od ovih kratkih vlati, možemo praviti neograničenu dužinu ovog konopca.